check R12. R2 on the mix. Ni solo mana ya fuite nyana. Ni solo mana fuite nyana. Ni solo mana ya fuite nyana. Ni solo mana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Ni solo mana fuite nyana. Ni kuri solo mana. Kalifala de solo mana. Ni solo mana. Tajara de solo mana. Ni solo mana. Ni bagaika solo mana. Ni solo mana. Mama do sila de solo mana. Solo begana. Samu furu je solo mana. Solo begana. Mama do wolo fa solo mana. Solo begana. Kami si ferike solo mana. Solo nitu mana kante. Walai anturele na fi. Solo begana. Bele bele begana. Solo begana. Nana mine gana begana. Solo begana. Safaka saki begana. Solo idengana. Bele bele begana. Mari de no jiki bela. Champion begana. La joie du perdre. Quand tu dis tout mal, quand tu m'aimes, fils solo mana ya fuite nyana. Eli solo mana ya fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Ibe para mina suniti ela. Solo ibama, ibe para mina faso de nonye. Solo ekova e, ameni sodi ami soi kabara la mali endo biko. Politi oya pole jubu beso. Ma feikia, da paliti oya da malubete. Solo ma feikia, fumo juri kuwa chama fo. Solo ma feikia, ikaira mama alala. Fenti alabo, ikaira dali masala. Fenti alabo, ikaira wairu masala. Fenti alabo, bokunye dunye urokera tare, tatajara ebarala. Solo matika foye na la terre. Bakante matika foye na la terre. Omeri champion matika foye na la terre. National member matika foye na la terre. Mani keita matika foye na la terre. Salut internet. Manden kaw malion kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena. Kaw fo kaw walimando foli mini dantala abalmake de do agas 24 an sigira kene ka minye horonya kene minye ladriya kene minye yeredon kene minye malijo kene minye horonya kene kaw fo kaw walimando foli mini dantala maleon yani ka donga discours kono aysi aw ka lamenike maleon mbora bi kasi awnye mani horonya ani ladriya ani jamana kanu otomene ko fe femi yanga gidie links. Mes respects à vous. Ni bastaola ala kana bas kambela jelena kaw fo kaw walimado foli mini dantala. Ani kunu mauma participera anga barbi kuila anga sogo jani yorola mauma ya semba ire koro kase. Amba fo kaw walimado foli mini dantala. Oye ko fuloy kata sedirla katabla sediri mamuru munun tara aw folonde foli mini dantala. Ante se mogosi tana to kelenkele parce que jama tun kacha. O temene ko fe soku mogo tumbe. Association chaman tumbe mau tumbe mamunu nyerema dele ka manika fami mo kelenye itara munde kama kanu faso kanu be ani kelea anu nyaba lambe ka bara minke ani mamunu tara nyiningali doron kama pour que kase ka do eperi siglembe kanju mendeka akalla nyine jume amba bela jelen fo kawalmando foli mini dantala cheni muso demse ani baba koro mama numbora jamana werola mamu numbora yoro jawna franci konoya aw sarata aw bolo de aw sarabi ala de bolo aw maka aw kama aw maka eperi kama aw maka manga fami kama aw ya ke faso basigili ani faso kanu ani manga fami beka fantaw ka hakemi nyini ambe ka sora su deme minke ambe ka faso don hakili la kunu ku labo ibe degun do kono ibe sinogo do kono sinogo mi tesugu yere sama ka bo sinogo kono no e kodo mbalia ni kadambalia ani confiance sinogo ambe ku lakunu ka bo min kono de o sababu yake kunu mado sira kene kani horonya ni ladriya ni okuma kanye aw nyo defo jamate aw nyo defo togote worite horonya ani kewale odedo action doro malion mama sira kene ka malinka ko ka bela jelen fo kelenkele
cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔ ko aw m'a kɛ ale maninka kanu kama de aw y'a kɛ faso de kama parce que ale ko Mali de Lensi ko ale ko Mali de en tant que n'aw participera nin na fɛn wɛrɛ tɛ dɛ aw y'a kɛ Mali de kama wallahi aw ka malien den bɛɛ lajɛlen fo maa ma sera ka se kɛnɛ kan ni maa ma se ka se kɛnɛ kan aw bɛɛ lajɛlen folen don ale Lensi bolo ye et puis malien den bɛɛ kelen ale bolo malien den bɛɛ fa kelen ba kelen ale Lensi bolo hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma dɔw kɔnɔ mais tiɲɛ la an ka faso de ta ka faso de bila ɲɛfɛ o de ye Lensi ka laɲini ye Bafanjaw min ya an yɛrɛ ka kɔrɔkɛba ye an b'i fɔ k'i walimadɔ foli min ni dan t'a la Sigu ni minɛmɛlɛkɛ kan jumɛn de bɛ j'espère que tout va bien Fimani kali ko bɛ cogo di ni basi t'i la Ala kana basi kan bɛɛ lajɛlen na Bangoninga yɛrɛ ni Mustafa bɛɛ lajɛlen fɔlen don foli min ni dan t'a la maa ma bɛ kɛnɛ kan maa ma y'a tɔgɔ mɛn maa ma m'a tɔgɔ mɛn n b'a fɔ ka walimadɔ foli min ni dan t'a la maa ma sera ka se kɛnɛ kan n'a hamina ko bɛ maa ma kɔnɔ a miirina tun b'i kɔnɔ ka se kɛnɛ kan n'i ma se ka se an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli min ni dan t'a la kunun kɛra a bɛɛ de a diyara an y'a daminɛ fo ka taa ban fo 2h du matin kelen ma kɛ mankan ma kɛ an y'a dabɔ mun de kama tulonkɛni yɛlɛ ka hakiliw falen ɲɔgɔn na dɔ bolo n'an taara an bɛ kɛlɛ kɛ dɔ bolo n'an taara an bɛ taa wari de ɲini mɔgɔw bolo dɔ bolo ko n'an taara an bɛ taa yɛrɛ yira de kɛ dɔ bolo n'an taara an bɛ taa an valeur n'an titre de yira mɔgɔw la non anw ni maliyɛn denw bɛ fa kelen ba kelen anw y'o de fɔ minnu y'an ye en face olu y'a dɔn an tɛ mɔgɔ jugu ye c'est ça la vérité donc diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ sigi nin ka in de kan maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ sympathisant kɔnɔ an bɛ layifu la sympathisant kɔnɔ nin ye n bɔtɔ ye sinɔgɔ la k'i ka dumuni kɛ k'i fa ka n'i sigi aw ɲɛma n y'o de fɔ Dani filɛ Arasbadi filɛ ninnu bɛ fa kelen ba kelen Jɛnɛ filɛ ninnu bɛ fa kelen ba kelen Dani yɛrɛ bɛna kuma min fɔ maliyɛn dɔ a tɛ mɛn ne da la dɛ vocal min bɛ a ka ca ni vocal 200 ni kɔ ye Dani yani ka kuma daminɛ n b'a ɲini mɔgɔw fɛ a ye taa Dani deli ko a kana ban ka kuma sympathisant kan ko ale de ye sympathisant créé ko mais ko a kana sira k'a fɔ ko ne 24 b'a kɔnɔ ko a kana sira anw yɛrɛ fɔ ko diɲɛ bɛɛ bɛ t'i lajɛ diɲɛ bɛɛ bɛ t'i lamɛn ko i ja jɔlen don wallahi o ye nkalon de i ja ka jɔ a bɛ jɔ ni hɔrɔnya de a bɛ jɔ ni ladiriya de a bɛ jɔ ni kɛwale de a bɛ jɔ n'i ka kumakan min i b'a fɔ i ka tila k'a waleya Dani e bɛ siran nin kɛcogo la Dani e bɛ mɔgɔw arnaquer nin kɛcogo la Dani e bɛ bin mɔgɔw ka nin kɛcogo la Dani e ka hɔrɔnya n'i ka danbe bɛ se ka tiɲɛ e bolo nin kɛcogo la cogo jumɛn na non hɔrɔnya banna ladiriya banna n y'o de fɔ wallahi billahi ne yɛrɛ ko n b'aw détruire n m'a fɔ Ala kɔ dɛ mais wallahi billahi ni Ala sɔnna n'a ye kɛlɛ ma daminɛ dɛ n y'o de fɔ ne tɛ vidéo kɛ mais vidéo kɛlaw bɛɛ minnu tɛ ne yɛrɛ fana ye nka bi n bɛ se ka profiter pour que ka se ka dɔɔni fɔ i bɛ ko min na n bɛ sympathisant de kɔnɔ live la dɛ vocal foyi a tɛ se ka vocal foyi supprimer tugun on verra bien an ka continuer a ye Dani lamɛn an ka taa salam alaikum groupe sympathisant cɛ ani muso Dani de Paris n bɔlen kɔ ka vocal lamɛn aw b'a dɔn k'a fɔ kuma man di ne ye aw b'o de jateminɛ parce que chaque fois ni ne kumana ne ka kumakanw de bɛ ta ka da Facebook sanfɛ c'est pour cela kuma man di n ye fɛn dɔw bɛ yen a man di n ye i m'a faamu voilà fo k'o yɔrɔ jateminɛ fɛn dɔw bɛ yen a man di n ye quoi n t'a dɔn dɛ mɔgɔ min taara fɛnkɛ ta ka na mais papier ko ne ko ten ko n da tɛ don a la Dani ko ten n da tɛ don a la n da bɛ don a la yɔrɔ min na o ye bureau kɔnɔ mais groupe kɔnɔ n da tɛ don a la an tɛ papier ko la o n ko ka wɔɔrɔ de jɔ a banna i m'a faamu min m'a planifié k'o de tɛ marcher ça marche pas chez moi olu ko ninnu de tɛ marcher ne fɛ yen Nasra bɛ yen présidente bɛ yen bureau kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen tu vois non mais fɛn bɛ marcher ne de t'o fɔ groupe sanfɛ n t'a fɔ yan fɛn bɛ ka marcher ne de t'a fɔ groupe sanfɛ d'accord ne t'o kuma de fɔ mais n ka kuma kana digi mɔgɔ fɛnɛ la dɛ kuma na kow n'u tagabolo don k'a fɔ kow n'u tagabolo don mais ne de ka fɛn bɛ marcher ne daw ye ne de t'o fɔ groupe sanfɛ n ye min fɔ dɔrɔn papier donna ta bɔra ta c'est autre chose an tɛ yen nɔ dugukolo sara dugukolo bɛ yen terrain sanna groupe in kɔnɔ foyi ma kɛ ka sɔrɔ ko transparence tɛ foyi tɛ yen wa foyi tɛ ko transparence tɛ hali ni maa min ye dɔrɔmɛ sara anw ye a sɛbɛnnen de b'an bolo tu vois non voilà a sɛbɛnnen de b'an bolo an ka fɛn bɛɛ kɛra transparence de ye mais maliyɛnw an tɛ taa yɔrɔ jan aw ye nin lamɛn Dani bɛ ka min fɔ Dani ninnu de ko dugukolo sanna o dugukolo sanni ko kuma de bɛ groupe kan i ko Dani ma ko na ni dugukolo papier ko na ni cotisation papier hakɛ min c'est-à-dire an ye hakɛ min dépassé an ye sanni hakɛ min kɛ an ye dugukolo sa hakɛ min na n'o somu papier
Dani ko ale tena na yede iko ko Dani ma wori hake min toray ikana na Dani ko ale tena na yede ko et puis fana ale te kuma groupe ka ale rebe no la wali yawo ate kuma groupe ka kunjumende la Dani etiska jama de fara ɲɔgɔn ka ko lu ka nafolo minɛ k'a fɔ e bɛ t'i sigi k'i manko kan k'a fɔ ko olu tɛ se k'u da don a la nafolo donna yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn Dani o ye nkalon de ye sa anw y'o de fɔ sa mɔgɔ tɛ arnaquer yan wallahi billahi en tant que manika famille biya cɛ tɛ cɛ arnaquer yan muso tɛ muso arnaquer aw ko ko anw de arnaqueur ye n'a y'a sɔrɔ anw de arnaqueur ye ou bien n'anw tɛ arnaqueur ye malien den bɛɛ bɛ bɔ a kalama kelen kelen e ni ala cɛ mɔgɔw bɛ participer groupe min kan ni cotisation sara waati sera aw bɛ de groupe kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ma a ye na cotisation sara e min ka kalo sara kalo 2 bɛ e la kalo 3 bɛ e la olu jɛnna n'a ye ka da i la hɔrɔnya kama danbe kama ani jamana kanu kama ani hakilina dɔw kan Dani e min miiri ka taasi k'a fɔ minnu bɛ e kɔ e mamusa ni olu ye de e kan k'i majigi olu ye de wallahi olu mana diɲɛ ko ko kɛ e la e kan ka kɛ sabalibaga ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ fasoko kɛlɛ de la n'a y'a sɔrɔ i bɛ tiɲɛ de kan de n'a sɔrɔ arnaque tɛ dɛ mɔgɔw ko ko nafolo hakɛ min donna dugukolo la a ye bɔ n'a papier a ye dugukolo min san ko y'a sara juba de ye de ko aw ka bɔ n'a papier Dani ko ale tɛ bɔ n'a ye et puis a tɛna kuma groupe kan ka sababu kɛ ale ka vocaliw bɛɛ bɔ ka taa jouer Facebook sanfɛ Dani ko ne de don ne y'o de f'i ye sa ne ni ye san 3 de kɛ ɲɔgɔn fɛ i tun bɛ bɔ ni vocal fɛn fɛn ye i tun b'a sɔrɔ jɔn de la fanga min tun b'i la i ye jama min sɔrɔ bi jama min b'i nɔfɛ jɔn y'o jama d'i ma Dani yɛrɛ fɔ tɛ dɛ ne tɛ komi e ɲɔgɔn na mais a ye Dani lamɛn fɔlɔ an ka taa c'est pas minnu b'a na ni hakili la wɛrɛ k'u hakili bila u t'a dɔn ka minnu b'a na ni fɛn wɛrɛ k'u bila ka bɔ yen k'u min b'u kunkolo la k'o tɛ jate ne t'o jate c'est pas important pour moi tu vois non ko a fɔra Facebook sanfɛ sa ko kuma caman bɛ fɔ Facebook sanfɛ o nkalon caman bɛ ne dalen la Facebook sanfɛ aw bɛ ne da o la n'a fɔra Facebook sanfɛ mɔgɔw de kungo bolo c'est pas mon problème fɛn bɛ fɔ Facebook sanfɛ olu kungo de y'u bolo olu tɛ ne ɲɛ sira la o fɛn caman bɛ fɔ ne ma Facebook sanfɛ ne tɛ se ka bɔ k'o bɛɛ jaabi o ye Facebook ni mun y'a fɔ Facebook sanfɛ aw bɛ t'olu le nɔfɛ taa ka k'olu nɔfɛ mais o kuma ninnu tɛ fɔ ne ye quoi parce que ne bɛ ko natɔ depuis yɔrɔ jan quoi i m'a fɔ ma min don an ka terrain jɔ a banna o ye mɔgɔ diya an ka projet b'an bolo a ma mɔgɔ diya projet b'an bolo wa projet in bɛ lawaleya fɛnɛ a tɔ kɔni ni ko wɛrɛ bɛ min kɔnɔ c'est leur problème mais an ka projet bɛ lawaleya cɛ si tɛ se ka bali hali n'an kɛra mɔgɔ 5 de ye n kalila masa la hali n'an kɛra mɔgɔ 5 ye n kalila fɛn min na o ye masa ye projet a bɛ lawaleya an bolo an yɛrɛ b'o dɔn an m'a faamuya wa salamu aleykum kuma caman man di groupe in kɔnɔ ka da ko n'a kɔrɔ kan maliyɛnw aw y'a mɛn mɔgɔw ko wari c'est-à-dire san joli an b'i nɔfɛ an ye wari hakɛ an ye nafolo hakɛ min labɔ cotisation hakɛ min an y'a labɔ k'u mago b'a papier bɛɛ lajɛlen na Dani bɔra ka kɛlɛ tigɛ ko parce que ale tɛ kuma groupe kan ale bɛ taa kuma bureau de kan Dani e t'a dɔn ne b'i ka bureau kɔnɔ ne 24 e t'o kalama e ye kuma minnu kɛ ka Razbadi nɛni ka fa nɛni ko Razbadi ka bɔ ka taa yafa ɲini e bolo o vocal minnu bɔra n ko ne y'u sama ka bɔ bureau de kɔnɔ e t'o kalama de bureau sympathise a bɛ kɛlɛ ne bolo Dani mais a kɛ ala kama i ka bɔ ni mɔgɔw ka document ɲɛ kana n'a ye depuis sympathisant sigira ni bi cɛ ni nafolo hakɛ de donna ni wari hakɛ de donna awa n ye nin dépasse hakɛ de kɛ c'est ça la vérité mɔgɔw mago b'u ka nafolo dɔnyɔrɔ la Dani tɛ se ka mɔgɔw arnaquer ko hali n'a kɛra mɔgɔ 2 ye mɔgɔ 2 tɛ i m'a sigi mɔgɔ 2 kama n'o tɛ i ni jɛnɛ mɔgɔ 2 dɔrɔn aw tun bɛ taa aw kelen na i y'a sigi jama de kama pour que i ka fɛn sɔrɔ i ka laɲini ye min ye i ka se k'o sɔrɔ mɔgɔ caman kitira ka bɔ bi groupe in kɔnɔ olu ka nafolo ma lasegin olu dun y'u ka cotisation sara mais hɔrɔnya ni danbe bɛ yɔrɔ jumɛn aw ye zonw de ye aw ye kalabantiw de ye ɲamadenya ka ɲamadenya tɛ jɔ a la fo n'a ye jama fara ɲɔgɔn kan waati min ni hɔrɔnya ka ɲɛ ni ladiriya ka ɲɛ ni yɛrɛ dɔn ka ɲɛ ni yɛrɛ bonya ni yɛrɛ jigi yɛrɛ majigi ka ɲɛ de ka yira mɔgɔw la ne majiginnen don ka yira mɔgɔw la ko hɔrɔnya b'ale la ko danbe b'ale la o waati de b'a sɔrɔ ka a ka ɲamadenya bɛ bange mɔgɔ ye mɔgɔ bɛna dɔ de la k'a fɔ ko hɔrɔn tɛ parce que min bɛ bɔ a da kɔnɔ a tɛ se k'o participer min bɛ bɔ a da kɔnɔ a tɛ se k'o lawaleya min bɛ bɔ a da kɔnɔ wallahi bila o tɛ tiɲɛ ye an bɛ nale an ka taa c'est quoi o de kama kuma man ne groupe kɔnɔ c'est ni kuma na voilà moi Dani ça passe pas ne ye min fɔ CDR mɔgɔw ye k'u ka ko kun ta ka bɔ ne kan j'ai pas besoin de CDR mɔgɔw k'u ka ko kun ta ka bɔ ne kan n'u dɛsɛra k'u ka jɛkulu la avancer c'est leur problème wa diɲɛ bɛ ci Fali bɛ avancer CDR tɛ avancer Dani ko ten Fali bɛ avancer ni CDR avancera CDR tɛ avancer Dani ko ten k'u ka t'o fɛnɛ fɔ Razbadi ci comme o kuma de man d'u tulo la k'u ka t'o fɛnɛ fɔ a ye ko ne ko ten tu vois non o de kama n ko kuma man di parce que maliyɛnw a y'a lamɛn Dani ko ko ka taa fɔ Razbadi ye ko Fali bɛ avancer tori bɛ pas mais CDR tɛ bouger de sympathisant sigi kun ye jɔn ye CDR sigi kun ye jɔn ye CDR sigi kun Dani o ye Razbadi tɛ
wallahi tacogo foyi tawla ni arazbadi dete sympathisant sigira mun de kama parce que Cédric Bey e ma sympathisant ye yorosi ka foko ama sigini jekulu do toy ate soroy parce que ni ame ko sympathisant lili do de Bey lili mi na be tuga no fede wallahi billahi aw tugura Cédric de no fe mais aw nana ka fa be Cédric de détruit mais dani aw ka dogon sa ne de be Cédric ni sympathisant ni arazbadi ne de ba be détruit ñogon fe wallahi billahi nyankali alala e ko Cédric te pas donna tawla e kele ke Cédric no fede dani naw be kuma ni horonya naw be kuma ni dambe ay kuma ka foko mamunu ba ko jonte mamunu ba ko wallahi ku ka horonya yo de to kun katla ka tuga ko horonya ni dambe kama pour que aw ka se ka avancer mali ka avancer mais dani aw yere ya fo video chamana aw tate mali koy aw tay arasbadi kodi donc maintenant aw ni arasbadi farla ka bonyona aw be ka arasbadi legunyira aw be ka ngalo munu an arasbadi jera ku kenyon fe aw be ko ngalo kelen ta ku siri arasbadi kelena ka soro donna tawla aw nyo kuma fo arasbadi jogo e minya aw borana e mebi aw yere te ka arasbadi taknewa kunjumende la parce que aw be ye nyama den kelen de nyogon ka halala den tawla aw nyedo fo mama ye halala den ko dambe tigi den de ko yere sidiri ma ba den de do wallahi tete soderi kono ne o de fo adogolento nyo fo ga video kono 31 do ko mama ye halala ye ka fo ko bi dambe do ika horonya bila wallahi te nyama den ye te mara soderi kono wallahi be bo parce que ni tugra nyama den ko ilaba akara min ba ale no fe do kara kelen de be yelika awa ni tugura horonden ko dambe tigi denko wallahi beke dambe tigi har nasro horonya tila horonya bara ibaye mo mina tugura mo min ko wallahi bo tigi labatu medani aw tugura chede do ko kalabantiala aw tugura rasbaji ko arna keria de la ministre joli de be arabadi min kan na folo mine kaka dossier ta ka sia kelen ka kan dro katla go dossier maray on bo kalamade eta do me bachi bado abetla ka bo ay bo ka karasa guruja aw jeran galon de ka malien dembe tono aw jeran galon de ka mali Facebook c'est-à-dire ka muso lego sanfe ka chew lego sanfe ne de nana ngo 24 ngo ate marché ala lengs sababu mana ko nyinio vokalu be ka jigimbe itaro ka foko mbe direct law non te aba foko bi supprimer mimbe ne ku tese ka supprimer tugo mun be harna ye mimbla sisa tese ka supprimer tugo me anka la me angata abena bara daras badika nada agora ne black mala kuma de manine ne kuma na mai o de ka mante kuma mes silence moro me côté na into nga chwala kodo gona ke kodo o de kai tu vois non fallait bien avancer Cédric te avancer voilà avancer to ko be Cédric lawa arabadi yere maseka avancer o jekulu min sigira o yere no la o be avancer wa jekulu maseka avancer sympathisant min sigira ka foko ntugulembe jekulu inko pour que ka fanga di jekulu ma aw bebe seka avancer to ko ba awlawa parce que hine tawla makari tawla dambe tawla horonya tawla wallahi aw ye horon kolonde ay dambe tandeundi wallahi billahi parce que ay malendeundi tonyoya ka malendeundi kan na folo mine et puis ka ba muso do de ma muso munu ma bon ite maliko keledo ite Cédric ko keledo ite kele foide do atara do lu bela jelen ka inbox kono pour que ka seko oluka legu ira jala tege kono jebeka sur les réseaux sociaux dani obeda ka jatu yake tuku kano publier anyana me horonya be rodume ni mo mingo ko ebe Cédric kono ko e horonye amba ire ela ka fo e dambe tandendi wallahi ni dambe tila ite so parce que nous tumbora ni baye ete to Cédric kono de mais borani mo munu ye kanu langolombla horonya ni dambe kama malendo ayo si ka umiri ako ko mali islamia jamana yi ko mali ye horon jamana yi ko dine jamana de do na soro mali ye ben jamana yi ke wale munu Cédric be ka ke est-ce que jonya ke sur les réseaux sociaux folo bon nimbe kera depuis bimase nimbe kera karasbadi yere sigilento awa halbi ni ko kele on debe ka ke karasbadi sigilento ni ko kele on debe ka ke ka Cédric toy ni ko kele on debe ka ke ka Islami don to Cédric kono ka horo unto sympathisant kono olu fana betla ka wasonu ka horonya e ka soro horon kolon de do ngo maka horonya be tinye ka soro ere tado ere ka foko achiana fo mawde ki kongo ta ka foko karsa ko kana sino ya horonya fana be ninke choko de la ika dambe be tinye ma de ba fi karsa dambe ere te ela tugu wallahi dambe ta awla tugu awya muso joli legu ya dani no de fo ya muso murumba obolosa legu be ne bolosa links ya ka publication ke ka foko an kana bla kwan kana fo ide publier legu be ne bolode wallahi mbem malu ya link si la ka bonya en tant que nka gidi non tembe se ka bla kontu fo chama de bembulo mbe se ka bla oluka me kunjumende ya tomba bonya har kontu fo mnu bembulo nte so ka muso langolo ikam malankolo ya awnu ye manamana ko min ke dibi kono ikam madame la présidente nyininga ke sympathisant kono e ka nyininga domina donna jonka inbox kono ka ira ka fo ko ne be sira daninye ka dalanka fendo be danibolo parce que ni mbora bi sympathisant kono abelle aya kuma fo mo mi e ka nyininga ta
Ninte bila ko ni kera ça fait très longtemps. C'est-à-dire que les chaman de be min be ne kuya ni mason ka kuma ka ni mason kinda do ala quoi. Ne tengalon sirawlaw. A tie taw bolo ya muso taw bolo wallahi billahi. Ni ne ko mimma ka foko ku ni be se ka foko banangu ate. Dana mandamine de e ko seriti teyele bon ni sederi mayele arabadi teyele sympathisant teyele e de fere ni ki ka sympathisant to yele mamunu participer à cotisation na i ka beka drome dama dugu kolo mina asura o ya sa i ka bona papier o katla ka fere ka worit la on union di ke ka jekulu sigi damana awre sigira ka fa rasbadi deme ko mali côté awre sigira ka fa be sederi defa mais awre kera sederi tibaye awre nana ka fa ko mogote bi sederi ka mogote bi rasbadi ka awde nana tugu sederi maba munumbe président munumbe secrétaire munumbe wallahi sederi fo mo femfen tumbe sederi kono ka foko ko dona de do kalankela de do jene ni dani de abe kele abe kara jonyana arazbadi nyana est ce que akumana wa ama kuma kunjume de la parce que ale ere kala nyini de do o de tunkara ale o wati kalankela munumba kono hakilima munumba kono ka se o lu gen ka boy aw sagalama o kato kono aw balama o kato kono aw wululama o kato kono ale ka bala awla mais na ale aka papier sur do me abaw fana yira jiela e atenia aw ko ko arazbadi ka legu be bolo arabadi ko ani jene fana ka legu ba ale bolo parce que aw tumbe deli de la aw tumbe ka wortigu arnaquer aw tumbe ka cheweru arnaquer aw tumbe ka muso arnaquer ko ye fen dawma ko daluya ba ale bolo aw ne arazbadi be sika do dakelen fe ka bo dakelen fe tuwa har naw benna nin kanka horonya ta kono damben ta kono ladriya ta kono parce que amana ke to kuma e to don de imana kelen ta dro kelen be bi aw ye nyogol legu sur les réseaux sociaux aw ganga bara min ka yo bara de ka aw nya amba fa ye kawni ci do de ba an ko ani barika man ka famille c'est ça la vérité voilà anata amar damine folo o mo ni nana kiba arasa avancer o be tugo de ko de o de fo ngone tege fali kan dara sa koro ne bo ma fo tu vois non o de ga banga ko rambla kuma la de fatara sa ile batara sa boya de banche ima fama mo inana kiba arasa la ile numa ta fi maka donata borata ne ru fana terminer de babili ba ina famu ne ru fana terminer e terminer ni nana ka fo bi arazbadi layele mo bena be bla yo contour la ou be tugo tigi ko daniel te arazbadi layele on e taro eni jene de kera sabo ye arazbadi detri auto kalamade aw de kera sabo be arazbadi detri parce que iye mo kanu o ye chie me ka mo de men galonka ite ko kanu de o ye ko to detri kata bon aw yere ya fo rejo so ka fo ko aw tumbe arazbadi demede aw tumbe ga deme kata sira jumen fe amaliente ni mami ye horonye ka fo ko dambe bila wallahi te se ka fo ko danini jene arazbadi deme ma demede ibe tumbe arnaquer de la ñogon ve ibe tumbe ala de ka ministre arnaquer ka dicteur arnaquer ka wali muso arnaquer ka wali tew arnaquer ka muso ka dani muso arabadi vocal bien ça ngome yaron de la ka funga video la ko femi kadi arabadi dani be ka bara min ko de kadi arabadi ni ñona joli ke muso jol la fola abo kalama ba auto kalama de arabadi de be muso wele appel video la ikul langolo nyira la o de be arabadi nafade ka teme aka dani muso yele avocat bien ne bolo yande ne ten galon sur là ne o de fo sanko preuve contre preuve argument contre argument ne bu kele nin kainde ka o vokalu be ne bolo yawo arbadi yo ke muso joli de aya ke muso mununa olu yere de voix bien olu yere de kuma kambe ne bolo ya ne ma kele damine folo de aw nyama de dama na farla nyonga ni mo mi go aberazbadi dem mali be ma tu garazbadi ko asera ka avancer wa asera ka mun de di malendo ma asera ka malendo nga hake diwa amma se ga hake foyi di nanka hake minani te katla ka malendo nchoro katla ka jeunesse fara ka bonyona katla ka jeunesse kan séparer ka bonyona kambla nyona ka furusa ka kanusa ka soro aw yere dama farle be nyon ka me aw be ka dani wali muso munu ba bolo ne de o kuma fo sur les réseaux sociaux nko wallahi billahi nko razbadi ka jekulu fenfen sigile mbe nko kanu la je groupe kan ko me be bo ko fere kata muso wele appel video la ibu yere yira nyegen ko ani yorobe ibu langolon tan flyirula ne ya fo ya malendo ndo bora ka ne soso ko kinyeta la akera ubi amaka dalwa do te ka boa awa mimbe ne bolo ka jugini ni mbela jeleni na be min bolo ki legulente ne aras 24 fe legulembe ne fiande wallahi na be min bolo ka fo ko e suturalendo wallahi suturalente ne fiande wallahi billahi e suturalente ne fiade ni kanga mo min fo ibe le lenksi de fo ka wal nyumando parce que lenksi aga déclaration ke ko an kanu publier sur les réseaux sociaux en ka page ou ka mais ne tcheba koro de je sais ce que je dois faire. Mbo fanadon. Awa ay sabali aw kata doni amadamine de mbaw detria amadamine flo wallahi billahi mbaw kuma suluya wallahi malendo mbena don no de fon ko don na tawla maw bena ya kafo ne tumbe sederi min kono est ce que ni nyere de doa akera ubi amakewa
donc kuma ba inte jama ba inte anga nunu lamé folo ngata vocal min biya boy bita drone de 900 et quelques vocales oy bita drone de oy dani drone de ne ta so mo wa man ko mo de ni e ma famia donc mo ni na tibara fala ele no mana anga sympathisa una na do juguya ni nyangoya ni asidi denya hypocrite ne fa ne ba ke sadimba ke mali kanuni arasa kanuni fedo mais subhanallah anyango de aborami dani ede nyango denye ede nyama denye ede faso kumasulu denye. C'est ça la vérité. Daningo ede tumbe do mogo ka WhatsApp kono. Daningo ede tumbe boni mogo ka vocal ye. Daningo ede beta dani muso ye nu be kanu ke sankele sanfla. Dani ote cheba korea esa malien de unkado ka foko dani nunga hornya banasa. Malien de fembe be ka fo ye halala dende ite nyama denye e manga ka tugu dani nunko de. Dani nunu ye ma do publier. O ma nunu publier li. Dani otayira ka fo lube detrisa kunjumende la. E jeman publier eni jeman tumbe kanu de la. Kanu la sankele ni ko. Eni jeman tumbo kanu kelen de la etumbe jeman ka sode minye maninga ka jeman etumbo ka sode fo aka dukono dani dute bolo hari sote bolo ni muso kanga ta hari su kelen si e bolo etaro jeman kelen fe eni muso mi dara na e kaba awe nyogonye ibo fe ki ka dumini dima ka jidi ma ikiko e ka tla ka dano tigi ka tla ko tigi filmer kana bla sur les réseaux sociaux jombe se ka dambe ko kuma fa awnye jombe se ka horon ko kuma fa awnye jombe se ka halala ko kuma fa awnye ka fa ko nunu ya halala dewnye aba har ni nunu fanu baw soro e ba filmer ni ke de la aba har ni nunu tara balaw fanu bawla nu dalendo wallahi samburu kono wallahi bila nu tara balulay wallahi bu filmer kanu bla sur les réseaux sociaux parce que bu arnaki ni arnaki faso indilla sentimentila de dani etunga nga ke maye har ni eni jemanka kanu bana mani mabe je kanu la me horonya ba kono dambe ba kono kanu te badabada koy furu yere ni ala ma latiga te se ka ke badabada koy e un furu ah ntesigi furu mais itisi a furu chewere la oyenga londe de horonya be mi dambe ago ka obe jamana ko kelela aw ka obe ka mo ka hake nyini mais aw be ka mo wore ka hake mini eni jaman benala de ka foko iba furu ego ko be deni furu deni ko ale be furu de nyini o sankono aw e sankelenge kanula ni mami e sankelenge kanula sunitle ayi nyini ga tugu furu ko kuma la e dani kelen ko abi ambe chiemi na ambe wati mina commissaire net se ka furuke ago boni se ka furuke anga kanu jota. C'est ça la vérité. Anga kanu tota ne beta chenyi chemi be furufe ne ba fe ka furule parce que djembe ka avancer katade. Dani ko ma ko non ko djema ko ite bouger kata yoroji. Déjà aye muso filmer. Muso legu ba bolo sisa abo ke arnakie na mago jora djema na domina abo fila ka inbox ko ka fo ko man ka djema ko fere nyini kan sigere en fait ou be kan kono benale. No ko atena dora ba fila ka inbox ko ba bla sur les réseaux sociaux. Horonya bemi. Mali o dambe bemi. Aw be baga video manu te santi manika hornya de be do video kela manika dambe tanya fana de be do video kela ma fana ni kala yudu dafa balia ino de be ke video kela o dia to islamia kono ngo manika hornya de be do akono manika dambe tanya de be do akono ni duna kono ka fo ye jonde ebe to junya indi kono parce que bolo junya haram ya lente islamia kono or ke haram ya lente don video kela unte fembe video kela ula munu njogo mani dambete munu na kodonte munu na munu sentimente munu na munu dona ka fo konga musoro soro munu dona ka fo konga na folo de soro horonya to lula de ani video kela bede do lute kelenya de. C'est ça la vérité. Eno muso jera ninka inka tara chenyini o yere chemi soro tugo eko ko enya tanae ka eche wereku edunte na ale furu donc aba shike ebolo arna kilawa aba shike ne mako jora mamila domi ebeta kulisi bo mamila ne mako jora mamila domi abeta 200 euros 300 euros takadi ema horonya be mi dambe bimi itunganga ke chudi aun chudi damaw itunganga ke aundi ni faiblesse yerete cheba koro idafalendo ininka kene kuye cheba koro yerede wallahi billahi foi tije horonya kama wallahi billahi te muso arnake na ma bela dore ba bla tura beta Ciao beta be continue ko adama denya la edde munun be na ale be dem munun soro lu yere be sika ke teremawiye be sika ke balmamawiye jin yere siglen be nin kayinde ka mais on nana ka malien vide geleya on nana ka malien ka horonya de minula on nana ka dana de ba malien ni nyonche on nana ka malien fara ka bo nyona mami kan nim blali tere yani mami kan nin ka blango aw cedri mamru de bora tugu katla ka hawa gafu mako ka langolon video ka ta kabla ngone dia defa est ce que ne cedri mamru be ne sympathisanya mbega ke munde kama mali parce que lengi ko mali de Obora domi kaira kafo ko tie yere la malinga be kele mina ko tande do
ko tande do yo fo domi o dombe la wallahi billahi yaka langolon video bla parce que be tumbe appel video de kenin ke chokola no refuse ngo sympathisant siglembe ni ndeka c'est-à-dire siglembe ni ndeka ne ni fo 1000 fois mali ngo ko tienta ko na tiente ka bangewa mali on be ma tienye kelenkelewa est-ce que ngalon de doit ngalon teo aw nyo defaya aw yere kam mamburu aw katla ko lu arnake ninke tugola ne hakilla mamburu munu ba bolani munu be kelela nyon fe aya yure la aw ka ke horonya ka ke ladruye me aw be ka horonya kuma fo dambeta aw yere la aw be ka fo mawe jine kelaw ye kasoro muso munu tara horonya kama jamana yere kanu kama ka fo ko arabadi be jamana ko kele de lambe tuwa ko che munu ba kono o che kele nunu olu de be dani nunu ye ku wele appel video la tugu katla ka danu ye ku filmer o appel video kele ibo maru yere bolo ko domina ni banambolo ko mbabla sur les réseaux sociaux o blali na faju mende bola ye muso mi langolo muso minyi langolo ye ne ko langolo video be ebolo e na faju mende bola muso jumende be ni furlendo ni ti che langolo ye che jumende be ni furlendo ni ti muso langolo ye kamale ni jumende be ka fo ni sunguru be nyon fe ma langolo ya mi langolo ye me che mi mana boye o yika kodombali ya de o non te na faju mende bola pour quelle importance jumende bola na fatala o i yere de do c'est-à-dire dari mo la bayere tugu mo banite tugure i muso la bayere tugu hakila ni be muso la jwa wallahi billahi mali muso ne ba fa yo kana jodi an kata femi kada wo sur les réseaux sociaux ne de gongo avec ça wallahi avec wallahi nunu fanga bana nunu barika bana nunu ta tora dabara de la dabara mini barika ta kono to wa hari dabara indro mo be tu laje ko théâtre bolaw de mo be tu laje ko ma halakile unde do mo be tu laje ka fo ko ma munundo ko dambete nununa ko horoyate nununa ko wallahi ko nyama de nya tamansere ko ni ba ni sur les réseaux sociaux malende ona ko nununde do ko ake kunye ni unde nu be tawlaje nu be tawla fana kila mu were do ra aw nyawe jama mi no jama intesa ne 24 bodo so jama intesa no jama inde tundo aw te mo arnaki no jama inde tundo wallahi aw te sombada horonya kama ka ko jama mbeta aw laje ka fo aw be muso wele appel video la katla ko appel video capture cranke katla ko filmer kana bla sur les réseaux sociaux na asoro ka fo horonya ba awla ka fo horonya be arazbadi la aka jekulu siglo no maliko kele de ka wallahi billahi depuis ton folo mi dani ebe kuma do bu ida ko na arazbadi tunganga ewele de ka fo ko ni ndablade mais aw be fa kele bakele mais bi alabana choko jmena jijugu alaba e farako jugu de ka jengalonka ka do kelen galonka aw munu ya kelen galonka aw laban be tiende fona sura ala ko engalo ede c'est ça la vérité donc aita tiende ka okata horonya ka ma damine de angata ere de be arazbari legu ira malende una kelen kele est-ce que na uni arazbari benani nkain kawo aw ni ala che aw ne arazbari tumbe barake nyon fe folo tugomi confiance banade wallahi la dira banarabari te da aw la foka jiwuli tugo aba aw yere te da arazbari la tugo foka jiwuli parce que na uni arazbari benani nkanka aw be legu ni kalabantia do de arazbari kan tugo fe min taw bolo pour que kana legu sur les réseaux sociaux mais arazbari tonne bolo sa arazbari aw bela jelen kan legu bela jelen be asababu be ne de bolo awte ayel ñol legu folo akan galon siri ñona folo après ne bera o contrôle labo kaira malende on ka foko no e kan num bla poubelle ko ne ka bla kerefe ko o nyama de nyate marsia wallahi billahi angata monde bala ça va chez moi ne ga monde ba ne sympathisant ski kara sare la yele nyefe no kera do ba gutane ne be de ni ba che mo araba de be ne yi mo ni fi be ne yi parce que ni ko iye mi il ta so ne o nyona kemedi parce que kabi ala c'est très important. Donc, à Kaita, mais fali betanye fait, nkalla masala, fali betanye fait. Soit réveillé, c'est fait d'un côté. C'est avancé. Avancé, n'est miri, n'est clair en calcul. N'est c'est défini la forme, n'est ça, non, de la beba, mais n'est pas défini la forme. 2 minutes, 2 minutes, quand nous va savangata, comme ça, nous va 500 donner à baisser. Mais ne te commande, nous y a 500 dollars dans la méchanceté là. Et ma femme, c'est d'être ça que fouille. Non. Sympathisant dans la cédéri, ka kuna wolo donne de vous, non, sympathisant. Voilà, et que cédérité, les cédérités, avant de sympathisant, si vous conquérez cédérité. Parce que ni cédérité sympathisante, avec comme il y a rasbadité, cédérité. Ni azbadi te séréité sympathisante bo jekulu fula mbe sigira mo kelen dron de kama o mo kelen dun tatiana o mo kelen dun kuma sulura o mo kelen dun kera ka tatinya dundu de takabe aw yere dama ka kelen ene tari sigitu ka fuko mo kelen ma ka fuko ebe ko de defa o tmana munu ba kono no ko dona uta kono ko dona uta sympathisant kono mo mani kuma mbe fiesa ko dani ko boni document nye ku ka bonanka papier so papier mi anyasa anyo so mi sare ki ka bono de papier
wari hake min tora kika bono fana anya dépassé hake munu fana ke dani sympathisant mo kika bono de kuma ba intesa kan isigi réseaux sociaux kan de ne dani de ne tramaga yoro jume zone tramaga ni kalabantia tramaga obisiga keke me horonya ni ladria tramaga no ote obisiga ke chugodi mo be ka groupe kono be ko lu arnake mo be ka groupe kono ka fo preuve contre preuve anya wori labore juru tankana nanya wori mi labam mago ba do yoro la do na yoro jume nano daluye nano preuve dani te bono e ni kana kuma bambali fo groupe sanfe ayina droanga kisejo ayina droanga kisejo me ka fo de nebe boni document e konti bona e dani o engalonde sa wallahi billahi o engalonde no lu tu ka hakini dani o wori wallahi balabo wallahi balabo ibe mogo ka wori ya dona euro mina aw ba fo ko 20 millions aw ba fo ko 30 millions aw ba fo ko 60 millions ko aw tara so do de sa ko ba fe kanu jorage ba di o so kelin sani hukumu ko na ene razbadi nana bla nyona est ce que o so insanani sympathisant wori ewa est ce que razbadi yere de mo sani aka 400 millions nyewa 400 millions mina ya mina ibe kala ni bu ya damawa ngo so sana ka bode kono e bodo ne bodo ene razbadi bena ani jene bena kando de ka pour que kana arabari ko no ko ale 400 millions mina me atisi ka fenda uma me oba yira sympathisant ko dro ka fo ko awye trendo sa bena ni hakema pour que abe tren sa hakemina bena somu min fanala o somu eni jene be se ka tlauni nyonche bebe bedo franciansa bebe bedo surtout mi nyerete barala bebe bedo jamana in kono be bara mina be business mina be ko mina ya bebe bedo c'est ça nyore fo ngomunu ntugule mbauko wallahi bila uluma razbadi kanu katemeneka wallahi hare dani marazbadi kanu katemeneka wallahi mais e bolo be laje dro ka fuka yarabadi kanude no arabadi yo refosa ko fanga te mabayate ka fuko jama be te laje kate 300 vues ou bien 500 vues ou bien 1000 vues 3000 vues ko te sa horonya e kuma kande mais ala min be ka boada ko arabadi min be ka boada ko no de horonya tala dambe tala parce que ni dambe ni horonya tumbe arabadi la atunte ni nguma fo awye kadala aya awye kewale de la sur les réseaux sociaux o kewale nunde kerabi ala fle place mais o kewale nunde ala sende ke wale nundi ya lasi ame atunganga uladi ka soro bimasiu ngome ayaw taw yere made ka foko way ko be ka 1000 vues soro ayaw taw yere made yere sako kela ka foko ko be ka 4000 vues soro wa ngo 4000 vues o de yarasbadi détruit ngora badi kam mankuni content dado ni na ka soro compte Facebook fo mi babolo kontili yere taba video fo itete mi yarasbadi tembil laje aba belaje kelenkele mais muna atesika mo ladi muna mo munu bi ka hakina no fete so olu ladi muna mo munu be ka edeme nu be ka maweru tonyo muna ne ete kuma oka yane ka foko ministru ya ntonyo ere ya antonyo ya yane ka foko dipto manyara badi ere malendo ntonyo ya ere jogo mani ere darani muso joli e muso joli de wele appel video la muso munu banane aye karamo ke ka muso mina olu tede ne ka prevu de be mbolo ani sigile ya nyo de fosa wallahi ni prevu be sereri bolo man ga fami ka wallahi billahi c'est te mo suturade ni dani nun kima ka fo ko mbeta kana daluya tu bolo de ni kima dro ka fo ko wallahi ntito mbeta kana o ba yira ka fo taida ka sino ko prevu de tu bolo ni prevu bu bolo wallahi be bonay iba fo de hey comme bora ka video ke mami ka chogo mi de malika ka jeman ka chogo mi de domina jeman bora ka video ke dro ya dro dani girna ka bo kono koni jeman madame ne dro ko ale ka fembla ka fembela jelemba bolo o ba yira do daluya de ba bolo c'est ça awa ka la jena sur ci ba ko de ko ka ka video ke muso were min ka fenta boloke parce que o ta bolo et puis jema fana tay o te ci ba kure o to horonya o te dambe tigiye o dambe ntanyadi fonka sokono fonka dukono sanjoli mbeki balo ite doro mebo sanjoli ka samara sanjoli ka bloki ika bo ika sugune ibika kene refia o malaba fo ila fo kane photo ta katabla sur les réseaux sociaux dani eni alati mobe da ela tuku eni alati mobe so eka horonya la mo munumbe so etama tukunde o yere Fatmata Zahra munumbe e bolo nu langolo mbi bolo aya Fatmata Zahra nyinga sa della ka langolo ci jonde ma ndafe ka jamana nunu to fode mais della ka ci jonde ma o bene ku yawo mimbe bolo dani o nyona de bene fana bolo ya mimbe ne ku dani o ka ju mimbe e bolo yi c'est pour cela que munumba au bolo na obeku arnaquer ndella ka fonga video dola ngwara badi ko ay dani muso ya ku filmer muso munun katika gele muso munun fala na obado ka foku kuma kambe mine kono kera dona tawla nuko be kuma aba yirila ka fo ilangulo mbeya ni ba fe ki yere to suturala ni mi kechogoro ni mi manku ka bena awnye kambi langulo blade ne ni mfo ya katani kala wore akoma bangewa ese ngalonde doa donc galon teo ne be min fo yitsi kala wulisa parce que ne te galon sirila ne ba do wara bari ba do ne be ka mi fo tande do e dani ba do jene ba do ne be ka mi fo tande do wallahi bo jene mi nyere langolon tumbora mbolo kamme na atunya ci habibu cham kelema na langolon be ka sirile sur la chuko jumena
aw bɛɛ ye jaato den kelenw de ye ɲɔgɔn kan ye ma i fa i ba i b'i kɛ halala ye mais ɲamadenya yɛrɛ de b'a laɲini wallahi aw ye ɲamadenw de aw ka laɲini o de kololo bina aw ka liti kan aw ka laɲini ana araba yɛrɛ ka laɲini o kololo de bina aw bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen aw ye tɔnɔ min da maliendenw ka ya ko cɛ tɛ kuma Facebook sanfɛ na aw de tɛ ko muso tɛ kuma Facebook sanfɛ na aw de tɛ o tɛ marché sa de anw ye do fa ye sa o tɛ marché sa mbi musalaha ni bɛ sirinya olu ye kelen ya mbi musalaha ni bɛ sena est-ce que olu ye kelen ya non olu tɛ kelen ya aw ma maliendenw da sa ay maliendenw to ye fɛn min ka d'u ye k'a kɛ ne de y'a fɔ wallahi billahi a bɛ kɛ bin tɛ kɛ mɔgɔ ka yan tugun an t'an da dɔ kɛlɛ bɛɛ la de mais billahi kɛlɛ dɔw bɛ yen olu tɛ kɛ anw sigilen ɲana ya c'est ça la vérité voilà an ta ko fɛnɛ tɛ yɛlɛ dɛ ko o bɛna yɛlɛ CDR sanfɛ ko arasa ko dani bɛ fɛ ka arasa ka jɛkulu tɔgɔ tɔgɔ la ko batara aw y'aw da yan CDR mɔgɔ aw da yan n'aw yɛlɛna aw b'a fɔ ma hali n'aw yɛlɛna ni salen don aw b'a fɔ ko dani y'a fɔ yan n'aw yɛlɛna aw b'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔ den aw tɛ taa diɲɛ fan si CDR tɛ taa diɲɛ fan si a tɛ se ka foyi kɛ dugukolo sanfɛ dani ko ten aw bɛ se k'o vocal fɛnɛ ta aw b'o di arasiba cɛ ma salamu aleykum. Dani o ye wajibi de ye aw y'o fɔ ka tɛmɛ sa CDR bɛ se ka avancer cogo di b'a dɔn CDR tɛ taa CDR sigilen bɛ jula juguya de kan CDR sigilen don muso minnu bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ k'olu wele u k'u lankolon photo ta k'a t'u ma CDR sigilen bɛ nin de kan CDR sigilen bɛ nin de kan ka maaw sɔrɔ WhatsApp groupe kan k'olu ka numéro ta k'o muso ninnu ka numéro ta ka d'u ka inbox kɔnɔ ka rendez-vous ta n'u ye ka taa su bara k'u filmer CDR sigilen bɛ nin de kan cɛw b'a kɛ musow b'a kɛ arabadi ka liti bɛɛ kɛra nin de cɛ kelen min ma sɔn a ma wallahi n ka hɔrɔnya bɛ n bolo de ne de ma sɔn a ma wa ne y'a kɛlɛ kɛ depuis bi ma se awa ne y'a kɛlɛ kɛ depuis ni maninkafa ma bila ɲɔgɔn na dɛ c'est ça n y'a kɛ kun jumɛn de la parce que c'est baara min tɛ baara ɲuman ye ko an kana kɛ quoi fɛn min tɛ bɛn e ma de a bila i kun na o ɲɔgɔnna wɛrɛ de tɛ bɛn ne 24 fana ma mɛn n'o de kɛra sigi bɛ diya minɛ c'est ça ne ko CDR sigilen bɛ nin de kan i bɛ ɲɔgɔn wallahi billahi i bɛ ɲɔgɔn wele appel vidéo la cogo min de fo yɛrɛ ma ni Fanta bila ɲɔgɔn na dɛ Fanta fana ye appel vidéo de tigɛ a la parce que ni mɔgɔ min bɛ appel vidéo kɛ don o don a b'a lankolon ɲiri la n'o ye an bɛ tigi la tiɲɛ fila tiɲɛ saba i b'o tigi kɛlɛ dɛ n'o tɛ arabadi ko tɛ o arabadi ko tɛ min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de tigɛra o de tɛ bɛn aw ye ɲɔgɔn legu yan dɛ aw bɛɛ y'a ɲamaden kelenw ye ɲɔgɔn kan ye Fanta min ye nin kɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min ni maa min bɔra k'a fɔ ko ayi ko Fanta ye min kɛ de ko erreur de don k'a bɛ bɛɛ sɔrɔ erreur yɔrɔ jumɛn e ye muso furulen de i cɛ to Mali kɔnɔ k'a fɔ i nana furakɛli de la i tora furakɛli in kɔnɔna na ka don liti de kɔnɔ k'a fɔ i b'i ka jamana defali tɛ tuguni k'i bɛ arasaba de defa o laban taara kɛ ni jatoya ye o laban taara kɛ k'i lankolon photo ta k'a yira o mɔgɔ kelen ninnu na o laban kɛra k'a fɔ k'olu ka e lajɛ i ka kalan de wa i ka suman de wa nin si tɛ anw ɲɛ sira la aw ni Ala cɛ nin nafa jumɛn bɛ se jamana ma ninnu ye jamana kuma sunu de ni Fanta ye hɔrɔn ye bi k'a fɔ ko Fanta Sise ye ladiri ye bi wallahi an bɛ waati min na sa Fanta Sise bɛɛ kan ka kuma mais e man kan ka kuma de parce que i ka ɲamadenya diɲɛ a yɛrɛ la diɲɛ bɛɛ la ni nani sigi k'a fɔ ko ko e ye kodɔnna ye de ko e yɛrɛ de y'a kɛ i b'a assumer jagoya tɛ i b'a assumer jagoya tɛ i b'a assumer sɔsɔli de b'a la sɔsɔli t'a la o i jogo de man ɲi e tɛ muso furu ta ye e tɛ muso kanubaga ye mɔgɔ man kan k'i kanu mɔgɔ man kan k'i furu awa maa ma bɛ e furu hɔrɔnya t'a la danbe t'a la de wallahi e bɛ ko kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye n'a sɔrɔ o ye Fanta Sise k'a fɔ ko e ye muso ladiri de wallahi i tɛ nin kɛ de ni dani ye nin dabɔ don min k'a fɔ i k'i lankolon photo ta k'a wele appel vidéo la nin kɛcogo la e dun kan ka mun de fɔ non ne tɛ nin kɛ ne ka hɔrɔnya tɛ n permettre ka nin kɛ ne donna liti kɔnɔ ni jamana kanu de ye n'o t'a kɔnɔ ne bɛ bɔ ne hakili la o de tun kan ka kɛ e ka sutura ye awa hali bana cɛ min bolo o cɛ in bɛ da i la de fo ka diɲɛ wele wallahi confiance bɛ tɛmɛ i n'o cɛ a b'a fɔ cɛ tɔw ye Fanta Sise ye hɔrɔn de ye mais bi mun na n'an b'a fɔ k'a fɔ i ye hɔrɔn kolon ye parce que e bɛ furu de la o n'i kamalen don an bɛ se k'o faamu dɔɔni mais e bɛ furu de la denw de bɛ e bolo e bɛ bɔ k'i lankolon photo ta k'a ci o ma e y'a ci o ma o m'a ci o ma e n'o ye appel vidéo kɛ bon e y'o dabɔ liti kama tugun liti jumɛn de b'aw bolo ni jɛnɛya liti tɛ liti jumɛn de b'aw bolo ni ɲɔgɔn legu liti tɛ bon aw b'o hukumu kɔnɔna na aw bɛ n'aw sigi k'a fɔ k'aw bɛ maa wɛrɛw defa k'a fɔ aw bɛ lensi kɛlɛ aw bɛ maninkafa minɛ EPR kɛlɛ ka taa yɔrɔ jumɛn aw bɛ barika bɛ don aw la wa n ko aw bɛ barikɛntanya baara de la n ko aw bɛ kodɔnbaliya baara de la aw bɛ baara min na o nin baara in de bɛ dugukolo fanga ba k'a fɛgɛya k'a ban pewu aw b'o baara de la aw bɛ se ka barika sɔrɔ dugukolo sanfɛ yan aw bɛ se ka maa kɛlɛ kaso tigi la non fo n'a sɔrɔ o b'aw ka baara ɲɔgɔnna na Fanta Sise e ye nin kɛ i bɛ n'i sigi ko wayi ko i y'a kɛ i y'a assumer k'a assumer ka taa yɔrɔ jumɛn maloya dɔɔni ka miiri dɔɔni i ka tasi dɔɔni i k'a dɔn k'a fɔ musoya tɛ nin ye hɔrɔnmuso tɛ nin baara kɛ danbetigi muso tɛ nin baara kɛ silami muso tɛ nin baara kɛ muso min kalannen don n'i bɛ ko dɔn wallahi i tɛ nin baara kɛ Fanta Sise i ka mɔgɔw le wallahi
har n'a sɔrɔ i cɛ bɔra de k'a fɔ ko ale y'a assumer ko ale jɛnna n'a ye non o tɛ dɛsɛ de don a dɛsɛra de n'o tɛ cɛ si tɛ min bɛ nin kun a dɛsɛra de se t'a ye dabali t'a ye c'est pour cela que a ye vocal kɛ k'a di ma Fanta Sise Kane i na n'i sigi tugun i ka danbɛntanya sigili la i ka kodɔnbaliya sigili la k'a fɔ ko e cɛ yɛrɛ ko a tɛ muso wɛrɛ fɛ ni e de tɛ n k'o ye kodɔnbaliya ni kalanbaliya de ye parce que a bonyana cɛ hakili la cɛ t'a dɔn a bɛna min fɔ a bɛna mun de fɔ cɛ bɛna kuma jumɛn de fɔ e ye tugun kuma min b'i lebu k'i sogo ka tɛmɛ nin ka Fanta Sise cɛ bɛna kuma jumɛn de fɔ e Fanta Sise ka tɛmɛ e langolon 12 bɔra ka yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka sur les réseaux sociaux que e to furu kɔnɔ suna ni farida kɔnɔ cɛ bɛ se ka kuma jumɛn de fɔ e la tugun ka tila ka dimi dɔ e la tugun ka tɛmɛ e langolon 12 cɛ ɲɛ dara kan k'a fɔ i bɛ ka yira cɛ wɛrɛ la e cɛ tɛ o i cɛ kɔni sara de kuma t'a da kɔnɔ a b'a man k'o ka fisa a ma a ka kuma a k'a man k'o ka fisa a ma a k'a f'i ma k'a fɔ ko tiɲɛ la ko i tɛ n ka furu kɔnɔ non i t'a ka furu kɔnɔ dɛ setiri nata de don parce que i bɛ faransiya i bɛ nafolo min ci a ma o t'a yira k'a fɔ ale tɛ muso ye fa de b'ale la e ye langolon yira diɲɛ bɛɛ la ale fana bɛ profiter Mali kɔnɔ nin kɛcogo de la e bɛ ka profiter nin kelen na e ye nin kelen de kɛ an ye nin dɔrɔn de ye mais i ye min kɛ tɔw la dun ni nani sigi o la k'a fɔ ko e y'a assumer awa i mana ko min kɛ jɔ a la non i mana ko min kɛ ka jɔ a la mais Fanta Sise e ye ko min kɛ nin ye hɔrɔnya ni danbe kama hali n'a sɔrɔ tiɲɛ de don e tun man kan ka n'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ i b'i justifier e t'a dɔn o de kɛra k'i tɔ cɔrɔ o de kɛra k'i maloya o de kɛra k'i kuma sulu o de kɛra ni maaw banni ye nin t'i kanu don mɔgɔ si la wallahi nin t'i kanu don hɔrɔn cɛ si la awa hɔrɔn muso foyi t'i kanu nin kan kan danbetigi den si t'i kanu nin kan kan muso furulen ka taa langolon ta k'o di cɛ dɔ ma k'o wele appel vidéo la k'i langolon yira la i cɛ tɛ foyi tɛ e dun bɛ furu dɔ de kɔnɔ e tɛ sungurungana ye mais Fanta Sise e ka hɔrɔnya e b'o yira maliyɛndenw na yɔrɔ jumɛn e ka danbetigiya e bɛ bɔ n'o ye sur les réseaux sociaux k'o waso mɔgɔw ɲɛna cogo jumɛn na mɔgɔw bɛ t'i lajɛ i b'a fɔ ko non ko yɛrɛ tɛ fɛn dɔ quoi i b'a fɔ ko non ce n'est pas la peine nafa yɛrɛ tɛ aw la tugun quoi n ko a kɛ kun ye nin de e tun kan ka to i ka silence de kɔnɔ k'i man ko k'a fɔ i ye baara min kɛ a ma bɛn hali n'a bɔra i man ka bɔ k'i yɛrɛ justifier ka sababu kɛ i bɛ furu de kɔnɔ ka sababu kɛ maa dɔw de ka danaya dalen to maa dɔw de ka danaya talen do ka da i kan ka sababu kɛ kabilatigi de ye balimatigi de ye sinjitigi de ye teritigi de ye relation caman de b'i la i mana ɲagami cogo cogo e k'i sigi nɔ la e k'i man ko i bɛ bɔ k'i ka video kɛ mais i tun t'i da tu nin na dɛ i mana kɛ cogo cogo image yɛrɛ ka bɔ i yɛrɛ bɛ kuma kɔnɔ komi an y'a ye cogo min de mais hali don kelen i tun man kan ka bɔ k'i da don a la i bɛ continuer k'i ka defali k'i ka rasba defali k'i tun kan k'a kɛ nin kɛcogo de la nka e ma miiri ka taa se e girinna ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ oui e y'a kɛ wa e Fanta Sise de ko i ye fɛn min kɛ i y'a assumer yɔrɔ jumɛn i nan'i ka fɛn dɔnbaliya de yira mɔgɔw la anw ni baganw bɛɛ kelen aw hali baganw nin kofaso ninnu baganw tɛ sɔn a ma aw hali maa minnu tɛ diɲɛ kalama an b'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ tɛ silamɛya min ɲɛdɔn i tɛ danbe ni hɔrɔnya ɲɛdɔn dɛ wallahi olu tɛ sɔn nin kɛ sugu ninnu ma ni nin kɛr'i la bien vrai que bɛɛ k'a dɔn e de don dɛ mais kan'i da don a la dɛ hali ni mɔgɔw y'i provoquer ko i ka bɔ i k'i yɛrɛ justifier n k'o kuro ye de k'i ka bɔ k'i yɛrɛ tɔ cɔrɔ Facebook in ka stratégie caman de b'a kɔnɔ mais aw t'a dɔn quoi aw t'a dɔn parce que a bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ kodɔnna ye bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ kalankɛla ye bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ k'a fɔ n bɛ se video kɛ la mais video kɛcogo ni hakilina dɔw de b'a kɔnɔ quoi taacogo dɔw de b'a kɔnɔ i kan ka olu lawaleya n'i ma olu kɛcogo dɔn dɔrɔn kan'i yɛrɛ sɛgɛn don o don i bɛ cɔrɔn ka taa de e b'o bolo k'a fɔ ko e bɛ bɔ video kɛ ka nin kɛ i y'a kɛ danni min na yɛrɛ o ye danbɛntanden de mɔgɔ yɛrɛ t'o jate yɛrɛ mais e min bɛ furu kɔnɔ Fanta Sise e ye ala minɛ ka bɔ k'i langolon de yira maliyɛndenw bɛɛ k'a ye kelen kelen e cɛ ka tila k'a fɔ ko e Fanta Sise ko wa ko ne b'i fɛ nin kan kan a t'i fɛ nin kan kan dɛ i bɛ farancɛ i bɛ wari min ci a ma ale tɛ se k'a fɔ ko a t'i fɛ o n'a ko k'a t'i fɛ i tɛ wari in tigɛ n ko i b'a tigɛ de o i bɛ wari min ci a ma dɛ a fana bɛ taa da ni muso wɛrɛ ye nin kɛcogo de la a b'a fɔ ko ale tɛ ɲamaden ye dɛ ko non ale tɛ ɲamaden ye dɛ bon hɔrɔnya ni danbe n'an b'o fɔ Fanta Sise e k'i da bɔ a la wallahi hɔrɔnya tɛ e la danbe tɛ e la e tɛ maa furu ɲɔgɔn ye dɛ awa e tɛ maa kanubaga ye c'est ça ne min don ne t'a kun bi n t'a kun sini a tɛ bɛn ne ma ne k'a ye muso tɛ de k'a fɔ hali n ka sunkurun ka nin baara wale in kɛ wallahi billahi a tɛ kun ne la ni ye cɛbakɔrɔ ye k'a fɔ ko joli de bɛ circuler i fari la awa hali n'i ye muso de ye i b'a dɔn Fanta Sise ye baara min kɛ e b'a kɔniya de hali n'a sɔrɔ i tɛ furu la de a man kan ka kɛ de e ni mami kaka i tɛ kelen ye de mami ta ye hɔrɔnya ni furu hukumu ani layidu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n b'i furu a bɔra nin kan in de kan
Ntife abora ninka indeka. C'est ça la vérité. Aka ou tekelenye. Daniel mami tabla, mami a sidiri Daniel yere de kumasu. Aya yere to choron katade. Mais eta imblali. Ka maor langolom bla sur les réseaux sociaux. Am manga famille ba contour la. Islamia ka horonya ka mandenka yere ka ni ladria ka. Ani bemi mbani malien de damani nyonje. Am ba contour la. Faut ka tambla domi. Am beni contour la. Mais eta mi imblala eta sur la molobalia siradeka. E molobalia de ke Danila eni Daniel molobalia de ke nyona aye tumbe ka jato de ke ni telephone ti jiere tiana sisa aw be dese tiela fo ka dese musola fo be ta jato ya ke ni telephone dronde appel vidéo aw be dese Dani e ti ba ko to be dese muso fanala o muso kata sigi e kere fo be muso kata e fe fo kata appel ko fo kata jato ya ke ni telephone de communication appel vidéo aw be giringira we chewe wori ba ko de fembeta aw te muso yere soro Nama muso negende kuwele appel video la ninke chokola. Bon muso ko desebe Danila cheko desebe ela. Akira ninke chokode la. C'est ça. Fantasy c'est yaya. Donc imalo yara ni malo yara toika malo ya kono toika kumasulu kono kanabo ki justifier quoi. Aw be fakele bakele eni Dani be fakele bakele fendo kany Danila o manye made. Fendo kany Dani fana ma o manye made amana ke choko Dani ka nyama denya ebo do bebo do mais e Dani to aka nyama denya de kono kati yere c'est-à-dire kati woro fla kato waga ko filmer o di Dani made e mi miri ka fo de bebolo e don nye dana ninka e kabla inye dara ninka e fruitier o nye dara ninka aterke wa jugu na ni umbe nye dara ninka fantasy mais e be jotugu ka fo ko e horonye ko bi dado jamana ko kumala o jamana be jo Kautoni nyama denke wale la dibi kono kafo c'est-à-dire ko couverture ni mali toye kafo ko abe mali jola awni ala chamba nga hera soro am tanga hera soro de awa mali de pasigi ni nkai kande fo ka donde jogo mimba wala parce que ala be adama de aka danfe wala jeni dusukunde ela al khadab duskun fari kolote de duskunde to aw duskun mani me aw bena datugu ni mali ko kumadi aw bena datugu ni horonya kumani dambe ko kumadi nga aw kuma sulade ne mi fo fantasy ere ma confirmer e ma fo ko cedri sigilembe ninde ka sampati san sigilembe ninde ka mais domina ne ya kuma fo nga bora ka ne soso yane ka so ne nga prevu be de sigilendo ne bado nimbe ke wa fembeke ni ko fe minte ni bela jelenye voilà anga tadro ni ne sera famu to be be parce arasi peteo arasi bati de dako ni ma le de dako ni ma ko wa ko non ko mo yene ga video te ga dalima téléphone men ni arasi bati fembe banche ni mo yene ga video te ga kadima donc ba yira fo dana bala do binde che kabi ala ki dan ima deliga tigene la ner ma deliga tigela igo mo de ne ga video tigela ta dima kuma mi te bone ko no parce que ni mo mi ne ibolo fly e sen fly kamene ni ibolo ni sen fly ki fargolo bedi no tigina na fo ko mo de na fo yeta mo ta ma be mo me mo kuma ma ne dani ni ay mo ba go dani ne bia parce que ne te machine ne mo kuma ma fini akene la wa mi wole ka don mais comme arasba de ne me mo kuma ma ko mo de ne ga video tigela dalma c'est pour ça ne be kuma akoto fene dama mo mo ta ga video dama ni mo ko ta kuma fa parce que ne fate ne batte ne foi te wasbachi foi obsaka jonema comme on de ne ga video te ga dalema ne be femne mane wole clara ga bo ga ne doga ci parce que awere ko la bo ko no ko dani nervene lo ka ko be bane fargoro no ne to mo yo ka ko be bati ne to mo na shayo ne to mo na shayo hala ma commencer ese mo shite dimi do ne la gibeta o te geo mi te banane ne arasbachi ja au shito kalama arasbachi bi fo auto kalama bebe kule la yerema mais ma shita kalama ima fama arasbachi ma sika fone ne ko mo de ni fone kandani mo de na fo be tanno ima fama voilà men tile men kodae eko mo yi ka video tike kata de arasbachi ma e ka video kelenye ni ya arabadi be ka video be sur les réseaux sociaux ba partager na ka compte foye mais arasbachi de bana aw yemene arabadi yerde te so aw matugun arabadi yerde dalenta aw fana la tugun ni ay mina mo kuma la femere tere ne ni kuma foka temeo ni vocali beo ni vocali bora kacha ni kalo woroy arabadi yere voix mais aw ma soro ngo abe neku ngo vocali be neku akoko ale dalenta wala et puis aw be ka worde nyine ale ka aw be ka ale arnaque de arabadi bisiga so aw ye chukuri ku ya ga video tike katanayi aw be video julde kenera arabadi tado aw be président munun kele ka bo cedri ko ngo arabadi awurdu bora arabadi de fe mais on mama la tumbe worde soro mais ça 400 millions mindira orete ke tugun arabadi ko ko alete dromedeki c'est ça la vérité yaya anga tadro ibeka wele teni eriza yere domina men yere faga no fe domina men yere faga no fe me ko ga no fe domina
ama fa ko ko mo ya fota non ko mo yo video te adamo aba fa ka video la jama cha ko la se de video la je mais d'accord mais là ko beta M5 mo ngam to campagne de ke kele boro mi kele borandi kam to campagne rasa ko ne ma me rasa wala rasa ko ne ma ko mo de ne ka video te ka dalma o ko ma le mo kuma la men ga ma be mo kuma men ne ga be ne woro inne sa jogo yo ne ko to do rasa jogo law ni ko fone men to da ko ne kan kali nga jien fembela ko fa rasa be mo kuma men ne man teson nte da la fene comme aller mo kuma men ne ma donc s'il y a pas de confiance entre nous tu vois non parce que mauma il dit mauma be jela le dongo dona ko ma ko karsa ya feneta c'est comme aller confiance chainat ina nyoche il faut réfléchir moi je sais pas voilà je sais pas gamin tu vois non confiance il y a plus de confiance on dit la vérité nous le groupe de Conan non il y a plus de confiance entre moi et Rasbach il y a plus de confiance je vous dis la vérité il y a plus de confiance entre moi Dani et moi parce que lui-même il n'a pas. Il y a plus de confiance. Aleni Rasbati ko confiance te danaya te horonya te ladria te ambe na kando de ka minya arnake miye ka muso legu miye ka chew legu miye ka malende on takatu fere ko confiance ko tiana sisa bi ko bana pew danimenti la men ko dai ena Rasbati ka confiance est-ce que atumbe en followa est-ce que atumbe confiance tunteo jonyo ba amadamina amabam follow de mbenale confiance de moi parce que muna depuis à quoi domina araso de aka kuma ko mene ko yande arsa ka kuma ko mene ko yanno ale ko ni ma mo ya fa yene tanno ko ne ba ni keta ko ne ba bo ka seder mo do ne ba bo ka katanno mais domina nebta voilà ne mo de fa yen ko dani nunu be bo ka mawma do ya ngara be debu blala dani yere te ka kuma fo sisa gundo ma damine ka boroto wa confiance ma damine ka banfewa horonya madamine ka chia unu nyonche har na soro benen tumbe horon koronya ka emanga ka ninfo ko e sedri maoma guruja ko rebadi de ko emma ka fo ikabo ikati guruja ese ngalonde doa awe ivan nunu be guruja ya kunjume de la parce que arabadi de iblala mais arabadi kelende be botu ka fo ko no ko ivan itoy eche ngo chinye de sa awe bashi ko manu be guruja ya kunjume de la ngo arabadi de yaw bla ni bela jelena parce que autumbe sarada autumbe fen sora kono de nga bi alabana togo jumena mentigila men ko dayde dani ma fo bi ka fo ko rasbali de ale bla ka ka sediri mo gurujawa awani ne teme choko balawa me choko tala de ne o de fo wallahi mbaw le wira jiela abe ka muso legu choko mi de ne ba aw legu ni ke choko de la abe ka malendo legu choko mi ka do mo ka bonu yede awa dani billahi ne ba aw legu ni ke choko de la wallahi ebe boya don na tawla ka rasbali goshi ande awa ebe boya ka rasbali ka vokalu jiande arabadi ka legu aw folo de ba bla yani ne ka bla aw de Rasbati detri follow yani ne ka si Rasbati ma follow de wallahi beke ya malendo akera nyine wa make nyine wallahi billahi beke jombe siga ni soso kalabante murumbe ko Rasbati tenin kalama jombe siga ni fo dani de ko Rasbati vocal de donde ko Rasbati de ko ale ka bo sederi mo murumbe aku kele aw ko kono ko Rasbati tenin kele en kalama aw fana be siga ka horonya chinye ni kayen kawa aw fana be siga ka ladriana ka dambe na ka horonya afa ka horonya ana baw ka dambe ntigiya abiso fana chinye ka sabu ke ni yawa dani arabadi e blani na ka mo kele eni ala to mo kele nu be da ela tuwa est ce que mo be tu mo be confiance ela tuwa femi ba kuna kanche pour que ka fo har ne tara ne tara diko ka mo deme problème to la diko ka mo wallahi bila aw kana dani do ka groupe kona aw kana dani la horonya te nunu na de bewe ni mawma jera horonya ni dambe ka wallahi bila ya belegu kelenkele kunjume de la parce que tisi ka fe mara mami ni horonya tila ni dambe tila wallahi ni be tonyi ni naflo nyinde la tisi ka mo sutura de si ça m'a fo wa ko Rasbati yerde ko lu ka bo ka seder de tri ka seder nyema nunu kele ka boy wa amo fo wa angata amada minu domina de dani lenta sederi seder de kele baba kawara nu domina de bo de be suguna nunu ni fenga nu kele domina yala arasa ma ne wuli ka fona ne ka fo wa ko no ko ne ba seder mo nu kele kambe kele tu vois non domina otala ne be baraji nu ni domina ne be Ivan nu ni domina
donc do ma fane ka fago ko no ko mo wa fota no o ma fo mais là ko na vidéo do reke peut-être arama de o je mo be ali almami ibe fili qur'an ta sara la wakati do la ma fo ite kita fili jien ko no e ma fo ma mo de be seder ko no mo baw de ba ko no ma munu be ne be munu bonya boya be ne munu che mu boya be boya mais arama de mo na fo na ko wa ko no seder be ne mo ma fo ma ita vidéo na je mo ne seder vidéo kelaw mo ngore ko vidéo kelaw mo me seder mo be ajele mo peut-être mo dusu ko ra o no aketwe mais dom na ne be seder to ni anno ama fo ko no bugol nenne e ma famu o kuma ma pole o vraiment tiga de raso tiare parce que be tiga fo c'est pour ça ne ngone groupe ne be kuma groupe ro mo odi anna vogal tara c'est pas mon problème parce que ne be kuma groupe de ko ne be kuma groupe ro mo odi e ma famu mais namra sama da be se adabe to chemfella o tene de be go mo do ameta jiebe chigana abe jie chiga tla ka siga chemba datuna ni nete ne danite amati arasiba jitsira datuna la masira datuna parce que ka mande ngo horanya la ngone ne rasba jira horanya la ka horanya juru tene la ma kuma foko sobe ne mo jira horanya la ga horanya juru tene la ma shiga horanya juru tene la tibano ma shite ki horanya juru bella ne ni mama je kile ko ne atiki jafa arabadi ya data wala parce que aka nyama de nya ira na jiela arabadi ya data awla parce que arabadi ya ulle guira jiela ka ira wala obe arnaki mina mo folo mi ya confirmer wa arabadi de aw nya po be de sera ga confirmer mais arabadi ire ya confirmer fo mo dona ne ka fo 24 yemi fo ko bati ya confirmer bide arabadi ya ulle gu ka wura jiela erbe karabadi guruja fe WhatsApp ko mais be sera kana Facebook kan de dane ba on sur Facebook kan sa ibenale ngoye ni kam woru kele e ka boni bati e folo sa eni bati e kalabanti akuma munun kere e ka bona bela jelenyi bati taw doronter e yere tabe aw yere ministre munu arnakia wallahi be vocal bende bonu olude kelenkele mangata voilà inen mo shima je kele ka tigi nana ko wa ko no ko dani ajafa peut-être am fara ni mana fen la ko dani tara formata dani ajafa do fo ngai ta fa ay wuli bamago aba arasa wuli katla ka ubbe wuli ko dani tara jon korofune o do abu shi mo fo kausa mashi oli bene do ne mo mi bamago ga bene do la sinu ni fen no bunu arasa ya ubbe do te mashi ga na figi ne ka foy ne ma de ta fo arasa kele ka sabe tan no kele ki wole ka voltima o ika ninkarata no kata mo korofi ka tigi be seder kono nyama la be kelele no fe ka tigi be kata tigi korofi make ima fama o ga mango mo hore ajurutena mashi ga hore ajurutena la amba sama fo dia woromi mashi tate tunela ima famu amba sama fo dia woromi déjà il y a pas de confiance entre Dani et Wasbach on dit la vérité parce que les gars ago comme on a vidéo tiga ka dama ay kuma chama waro fo ene bo donc voilà ante do détail la dete do woro la mais debe expliquer groupe la modi ima fama donc ay fawaro fo mais ante do mais on a betanye fait problème fo do na betanye fait fene bébé Dani soro nyefe ne ko nte ko fere mais bébé ne soro jefe la tu vois non voilà mais ko même fo ceder sera do dala ate do ceder te do dala at sera do dala ne Dani ba fo tagabolo mbe na tagabolo ma fale ceder te do dala parce que après ça tout ça oye kuma bampewe sedete do dala arabadi yerete do dala aw yerete do dala awa maléon vocalimi vidéo damine sanje vocalimi njigina vocali 142 vocal de beka jigi sisa oye sisa de kinto vidéo kono mahari solo mafolo a vocalimi mbia nede ya fo yesa nko akacha sa maléon ka fo ka walmando foli mini dantala anka nyama de faso kuma sulu de nonu anku tota fima nunu bena to dafa ibena to dafa tamba tembolo avec des vidéos inere soro ka fo ka walmando foli mini dantala aya fuye nu dona du kolo jugoro mbu nofe nu tara jien yororo jene arasbach Dani wallahi obe jien yororo ne be na obe yoro na mo sabare be nyon ka aya fo ko aras 24 nan naide awa na mo fla be nyon ka fo ko ne sabanai awa na mo kelen be nyon ka aya fo ka aras 24 yan fla naide wallahi billahi mbawle wira jebela wallahi aw ne aras badi be nyon guru jaya wa madame no ka fo ka walmando foli mini dantala ninde do mama yi participer anga barbecue la kunu ka fo ka walmando foli mini dantala ambe do ponjugoro ambe tanga fantaya sigila anga manumato sigi ambe to la kata Mali laje Mali be wati minabi be ka do ke Mali an hamina kote femere o Mali kodi ala ka Mali mbasigi ala ka Mali ndon kanu do nyokona Mali ndimbe yoro hera ani bonya ni karama ni basigi ala ka ki sababu ye wallahi billahi na seta ni ala kanga dima potike Mali kanga basigi ambo ni Allah subhanahu wa ta'ala fi aka ke Mali ndembe la jelenyi mamunu be jamana kuna ni jamana koka ala ka beka la nyini sabati mi makini fasoti ala ka beka la nyini sabati la nyini mi bena ni benni karama pour que morbe kayta timana sira munun ka horonya ni la diria ka ni benni karama
an ka tugo sira kelen ninnu kɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn kanu dɛ awa aw kana da sediri mɔgɔw la sympathisant ni arajba de wallahi a ye ninnu to yen sa ninnu ta tɛ fasojo ye maliyɛnw n'aw ma ninnu de ka hakilinaw to yen n'aw ma ninnu de lajɛ k'u to yen wallahi an bɛ fɛn fɛn na sur les réseaux sociaux a tɛ faamu réseaux sociaux ye communication de ye n'o tɛ mɔgɔ si ka vie kɛ yɔrɔ tɛ wallahi mɔgɔ si ka vie kɛ yɔrɔ tɛ dɛ foyi tɛ dilan réseaux sociaux kan n'a ma kɛ ni nana ni bɛn ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais ni nana ni tiɲɛli ye a tiɲɛli fana bɛ tila ka bonya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan a bɛ nin kɛ cogo de la info di yɔrɔ de don kunnafoni di yɔrɔ de don ka mɔgɔw informer o yɔrɔ de don n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ bariko yɔrɔ tɛ dani ninnu bolo maa t'u bolo tugun parce que maa tɛ n'a wele tugun maa tɛ da la tugun maa yɛrɛ tɛ communiquer n'a ye tugun ale b'o kɛ cogo la arasabali yɛrɛ b'o kɛ cogo la jɛnɛ yɛrɛ o kɛra falatɔ ye ka ban mɔgɔ yɛrɛ t'o jate yɛrɛ mais jɛnɛ in bɛ n'ale n tɛ foyi fa aw ye jɛnɛ y'i bolo k'a fɔ ɲinɛ i kɔ de ma ɲinɛ i kɔ dɛ wallahi billahi n'o de fɔ sa ne 24 tɛ ɲinɛ mɔgɔ kɔ sa fo ka diɲɛ wuli anw maa saba jɛnɛ dani arasabaki wallahi ne tɛ ninnu tolore ka taa yɔrɔ si awa hinɛ tɛ ne minɛ makari tɛ ne minɛ dɛ parce que ye mali bɛ leguya ye maliyɛndenw bɛ neniya awa y'an ka sɔrɔdasiw leguya y'an ka sɔrɔdasiw y'a yira an ka sɔrɔdasiw la k'u bɛɛ ka sa jɛnɛ de y'o kuma bɔ a da kɔnɔ de ne bɛ se ka jɛnɛ kanu parce que n'i y'a mɛn ko mali sɔrɔdasiw de don soldaw de don bon comme anw ye lɛnkisi ka soldaw ye cogo min de soldat minnu bɛ mali la de olu ye maliyɛndenw ka soldaw de ye e ko olu bɛɛ ka sa nord la ye jɛnɛ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min n ma tila e la o n bɛna e kama o mais n ka temps tɛ n permettre nin moment in kɔnɔ pour que ka se ka n sigi ka video kɛ mais an ka finmani kali manden princesse a bɛ nale ni ala ka jɛ ye maliyɛnw kan bɛ waati wɛrɛ ala ka hɛrɛ kɛ mali bɛɛ lajɛlen ye merci beaucoup ka basigi d'an ma Solo idengana, belebele bekana, mari denu jiki bena, champion bekana, la joie du peuple, quand il dit tout mana, quand tu m'aimes la vie, solo mana ya fuite yana, eli solo mana fuite yana, eli solo mana ya fuite yana, eli solo mana fuite yana, jani bakante mana.